औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल रयान रूहानी सेंटर के नाजरीन, अल रयान रूहानी सेंटर में आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं, आप तमाम का खैर मक़दम करते हैं। दोस्तों, आज का वाक़या पिरानी पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। एक जादूगर एक बगदाद सूफ़ी बुज़ुर्ग के रूप में आया था, लेकिन उसका असली मकसद लोगों को गुमराह करना और मासूम बच्चों को गायब कर देना। वो बुरी रूहानियत को क़ैद कर कर लोगों की ज़िंदगियों को डर और परेशानियों को फैलाता था। मगर जब गौसे पाक पिरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचा तो रूहानियत की एक ऐसी जंग ऐसी शुरू हुई जिसमें इतिहास के रुख बदल दिया। ये वाक़या एक कहानी नहीं, ये हकीकत है। इसको आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बगदाद में एक अजीब शख्स का आना। बगदाद का उस दौर का रूहानी इल्मी मरकज़, जहाँ सुबह नूर से होती थी और शाम में अल्लाह के ज़िक्र से। लोग यहाँ दूर दूर से आते थे तालीम पाने, दिलों को संवारने और औलिया कामिल के महफ़िलों में बैठने। मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। एक दिन शहर के शोर शराबे बाज़ार में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। उसका लिबास दरवेशों जैसा था। पुरानी सी हरी चादर ओढ़कर, चेहरे पे ऐसी रूहानी मुस्कान जो देखने वालों का दिल मोड़े। लोग उसको देखकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या बुज़ुर्ग है, शायद अल्लाह के वली। बच्चे उसके पास दौड़कर दुआ कराने लगे, उसके हाथ छूने लगे। मर्द अदब से सर झुकाने लगे। वो हर किसी से नर्म लहजे में बात करता, कभी किसी यतीम के ऊपर हाथ रखता, कभी किसी बीमार को झुककर दुआ देता। किसी ने नाम पूछा तो मुस्कुराकर बोला, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह की तलाश में निकला हूँ। लोग इसकी बातें सुनकर और मुतासिर हो गए। धीरे धीरे वो बाज़ार, वो मस्जिद, वो गलियों का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसको बाज़ार का बुज़ुर्ग कहने लगे। लोगों को ये इल्म था, इस नरम लहजे, मुस्कुराते चेहरे और रोशन तस्बीह के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो बगदाद को हिला देगा। वो शख्स जो दुआओं में हाथ उठाता था, दरअसल रातों को अकेले में काला जादू करता था। रात के अंधेरे में वो जंगल के कोने में जाकर जिनों, शैतानों, नफ़रतों, बहनों आमाल क्या करता था। वो एक ऐसा क्रूर जादूगर था जो जालिम जिन्नातों को अपने कब्ज़े में करता था और उन ऐसे काम करवाता था उनकी आप सोच भी नहीं सकते। रूह कांप उठे। कभी कब्रिस्तान की सुनी रातों को मुर्दों को कब्र से निकालता था। उनकी लाशों के ज़रिए उनके परिवार के तिलिस्मी काला जादू करता और उसी मुर्दे को वापस कब्र में दफना देता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो बदकिरदार और गुनाहगार मरते, उनकी रूहों को पकड़ कर कैद करता था। उन बेजानों को रूहों से नीच और खौफनाक काम करवाता जैसे उसके ग़ुलाम हो। असल में ये शख्स बेहद ख़तरनाक जादूगर था, लेकिन दुनिया के लिए उसके ख़ुद को सूफ़ी के रूप में पेश करा था। लोग उसके झूठी करामातों और नकली परहेज़गारी से धोखा खा जाते थे। कोई नहीं जानता था उस झुकते हुए सर के पीछे कितना गहरा अंधकार छुपा, यानी कितना भयानक। वो ज़मीन पे चलता था इंसानों की तरह, लेकिन उसकी जो रूह थी किसी लहू लहान थी। उसकी आँखों में अजीब सी चमक थी जो तावीज़ों, टोनों और तंत्रों से भरी आँख से जली हुई थी। लोगों पर मुसीबत का साया था। कुछ ही हफ्तों में बगदाद में अजीब व गरीब हादसे होने लगे। मासूम बच्चों पर एक अनजान बीमारी आ पड़ी थी। बिना किसी के रात के अंधेरे में बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए घर से निकल जाते थे। जब सुबह होने ढूंढा जाता था, कुछ तो बेहोशी की हालत में मिलते थे, कुछ ऐसे अल्फाज बोलते जो इस दुनिया के नहीं लगते। लोगों के घरों में अजनबी आवाज़ें आना शुरू होते। रात के 3 बजे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती थी। जब कोई डरते डरते दरवाज़ा खोलते, बाहर कोई नहीं रहता था, मगर एक भयानक सड़ी लाश जैसी बदबू अंदर घुस आती थी। वो बदबू जैसे जादू की तरह लोगों के जहन में उतर जाती थी और फिर घर के अंदर, झड़ के अंदर चीख पुकार, बर्बादी शुरू हो जाती थी। जो घर पहले मोहब्बत से पहले रहते थे, वहीं लड़ाई झगड़ा बस गया था। एक जालिम और शैतान का जादूगर का उन लोगों की नापाकों के रूहों का कब्ज़ा कर लेता था
جو ظلم کرتے ہوئے مرے ہو۔ وہ روحیں اس کے اشاروں پر ناچتی تھیں اور ذرا سا ان لوگوں کو بھیجتا تھا۔ وہ روحیں چوری کراتی، نفرت پھیلاتی اور شہر میں فساد پھیلاتی تھی۔ اب بغداد کا ہر علاقہ بھٹکتی روحوں کی بستی بن چکا تھا۔ شہر کے ہر کونے کی ٹھنڈک تھی جیسے موت سانس لے رہی ہو۔ بچوں کی آنکھوں میں روشنی کی جگہ اندھیرا بس گیا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر کے اندر ہی قید ہو گئے تھے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہی تھے جن کے بچے رات کو غائب ہوئے، کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ جو گھر کبھی برکت سے بھرے تھے اب وہاں صرف چیخیں گونجتی تھے۔ ذرا سال اپنی جادو نہیں دکھاتا تھا، ان کے اندر اتر جاتا تھا۔ لوگوں کو اپنے ہوش پہ شک ہوتا، کیا ہم ہی پاگل ہو گئے؟ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، لوگ عبادت کرنا بھول گئے۔ ایک ایسی ہوا چل رہی تھی جو ناپاک روحوں کو پسند تھی، اور تبھی بڈھی روح نے یہ شہر دعاؤں سے بچے گا، تلواروں سے نہیں۔ سب سے ڈرانا لوگوں کے سپنوں میں عجیب اور مخلوق دکھائی دینے لگی۔ روز راتوں میں سونے سے ڈرنے لگے۔ جیسے ہی آنکھ لگتے وہی بھیانک سپنے ان کو دکھتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے وہی خواب دیکھتے تھے۔ وہ بچے سپنے دیکھ کر باہر نکل جاتے تھے، جیسے ان کے سپنوں میں کوئی آ کر باہر بلایا ہو۔ ان کے پاس بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ سب ہوا کیا رہا ہے۔ کوئی رات کو سوتا نہیں تھا، جو سو جاتا وہ چیختے اٹھتا۔ کچھ لوگوں نے بتایا انہوں نے سپنوں میں ایک لمبا سا کالا سا سایہ دیکھا جو پھسا کر کچھ کہتا تھا۔ کچھ نے کہا وہ مخلوق انسان نہیں تھا، اس کی آنکھیں جلتی تھیں اور چہرہ کسی جانور جیسا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی پرانی کسی کی بدوا ہے۔ مسجد اور درگاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ رات ہوتے ہی دروازے بند کر جاتے تھے، کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ کے پاس آئی۔ دربار کے باہر موجود مریدوں نے روک لیا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت آنسو پوچھتے کر میں پیرانے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئی ہوں، مجھے مت روکو، آپ ابھی نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک کے ذکر مشروع تھے۔ وہ جب ہی عورت چیخ کے کہنے لگی یا غوث پاک المدد، ترنت پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کھولے اور مریدوں سے فرمایا اسے اندر آنے دو۔ وہ روتے ہوئے پیرانے پیر قدموں کی گیر میں گری۔ یا شیخ، میری بیٹی روز چیختی ہے، کہتی ہے کوئی مجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اندھیرے سے بلا رہا ہے۔ مسکرائے اور فرمائے صبر کرو، حق کا نور جلد نازل ہو، جھوٹ کا پرد چاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ پیرانے پیر غوث رحمۃ اللہ علیہ خود اس چھپے ہوئے فتنے کا سامنا کرے۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔